Assalamu alaikum students. We are going to read unit number 6. Its title is History and Rights. History कहते हैं पुराने ज़माने के वाक़यात को, तारीख़ को, and rights होते हैं हकूक़, वो बेसिक चीज़ें जो किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए, वो rights होते हैं, हकूक़. लेसन नंबर है 13 और इसका टाइटल है अर्ली पीपल. अर्ली पीपल इब्तदाई ज़माने के लोग, कि पुराने ज़माने के बिल्कुल जो गारों में लोग रहते थे वो किस तरह रहते थे, कैसा उनका वे ऑफ लिविंग था, टूल्स और वीपन्स कैसे यूज़ करते थे और उन्होंने क्या इन्वेंशंस की, ये सब इसमें शामिल है. You have to read out some words meaning before reading. The word is prediction, it means forecast, पेशगोई करना. The word is roam, it means घूमना फिरना या वो लोग घूमे फिरे. पुराने ज़माने के लोगों की बात हो रही है. आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकेवेटर जो खुदाई करता है किसी जगह पे और पुराने ज़माने की चीज़ों को जो है वहाँ से निकाल के उनकी स्टडी करता है. आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं वेरी ओल्ड प्लेसेस पे जाके, एंशिएंट साइट्स पे. द वर्ड इज़ एक्सकेवेटेड मीन्स डग आउट, खोद के निकाला. जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं उनकी जो चीज़ें वहाँ पे अगर एक्सकेवेशन की जाए उनकी प्लेसेस पे जाके, तो उसमें से जो भी उनकी ज्वेलरी है या उनकी कोई भी टॉयज़, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई होती हैं उसमें से निकलती हैं. रिकग्नाइज, आइडेंटिफाई, पहचान करना. केव मीन हॉलो, केव कहते हैं गार को. पहाड़ के अंदर जो एक स्पेस बनी हुई होती है जिसमें आप बैठ सकते हैं, वो गार होता है या हॉलो उसे कहेंगे. टूल मीन्स गैजेट, कोई भी औजार जिसे आप अपने काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 77 पे आएंगे और वहाँ पर जी, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन इन द पास्ट. हिस्ट्री कहते हैं तारीख को. तो हिस्ट्री की डेफिनेशन है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन इन द पास्ट, कि पुराने ज़माने में जो कुछ भी हुआ था जब आप उसको स्टडी करेंगे तो वो हिस्ट्री कहलाती है. Learning how people lived, how cities grew, and how people moved from one place to another helps us to understand who we are and the way we live today. अगर हम लोग ये जान लें कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, शहर जो है कैसे बढ़ते गए, क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम थी तो लोग सिटीज़ में तो रहते नहीं थे, सेटलमेंट्स बना के रहते थे जहाँ उन्हें ग्रीनरी वाटर नज़र आता था, वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे. तो फिर आबादी बढ़ती गई तो शहर भी बने और शहर बढ़ते भी गए. और हम ये पढ़ें कि हाउ पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते जाते थे. इन चीज़ों को स्टडी करने से हमें हेल्प मिलती है कि आज हम हमारी जो लाइफ है, हमारा वे ऑफ लिविंग है, वो इतना इम्प्रूव्ड कैसे है. स्टडिंग ग्रेट पीपल, बड़े लोगों को स्टडी करना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अहम वाक़यात को और एवरीडे लाइफ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इन द पास्ट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. अगर हम पुराने ज़माने की चीज़ों को समझ लें कि वो कैसी थी और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते हम इस स्टेज पे पहुँचे, तो हमें ये समझ आती है कि आज हम इस तरह की लाइफ क्यों स्पेंड करते हैं जो कि पहले से एडवांस है. एंड मेक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस, हम जो प्रेडिक्शंस हैं पेशगोई कर सकते हैं अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर. पुराने ज़माने के बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम ये एडवांस फॉर्म में कैसे आए, और आज की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि आइंदा ज़माने में क्या तरक्की हो सकती है. ये हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, या हम पहले से किसी बात को कह सकते हैं, या उसे कहते हैं पेशगोई करना. उसके बाद में आवर अर्थ इज़ बिलीव टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. हमारी ज़मीन के बारे में ये यकीन किया जाता है कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन ह्यूमन लाइफ बिगैन. हम ये नहीं कह सकते यकीन से कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो कब से शुरू हुई. एक अंदाज़ा है ना. साइंटिस्ट टेल अस दैट इट वाज ओवर 1 मिलियन ईयर्स अगो. साइंसदानों ने हमें ये बताया कि 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है ह्यूमन लाइफ जो है अर्थ पे स्टार्ट हुई. Third paragraph, we have been able to find out about early people by studying the tools, weapons, pots and many other things that they used. हमें अर्ली पीपल के बारे में किन चीज़ों से पता चला. वो टूल्स, औजार जो वो इस्तेमाल करते थे, लाइक हैमर, लाइक एक्स, कुल्हाड़ी वगैरह. वीपन्स, जो वो हथियार इस्तेमाल करते थे. आपको पता है कि पुराने ज़माने का इंसान जो था शिकार करता था, उसके लिए उसे टूल्स चाहिए थे. फार्मिंग, खेती बाड़ी शुरू की, उसके लिए भी उसे टूल्स चाहिए थे. वीपन्स होते हैं हथियार, जंगें बहुत होती थी, लोग आपस में लड़ते बहुत थे, तो उसके लिए उन्हें वीपन्स, हथियार चाहिए थे. पॉट्स, बर्तन वो कैसे यूज़ करते थे, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें. अगर हम इन चीज़ों को स्टडी कर लें तो फिर हमें पता चलेगा उन लोगों का वे ऑफ लिविंग क्या था. हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट की. आर्कियोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी थिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड. आर्कियोलॉजिस्ट
وہ سائنسدان ہیں جو اسٹڈی کرتے ہیں بہت پرانی چیزوں کے بارے میں. یہ آرکیولوجسٹ کی ڈیفینیشن ہے. میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ آرکیولوجسٹ جو ہیں ویری اینشینٹ سائٹس پہ بہت جو پرانی جگہیں ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں، جیسے موہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، وہاں چلے جائیں تو پرانے زمانے کی چیزیں ہمیں ملیں گی وہاں پہ. وہاں لوگ نہیں کوئی رہتے، بٹ ان کی اولڈ بلڈنگس جو ٹوٹی پھوٹی ہیں، روئنڈ ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں. تو ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا آرکیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے، اور وہی ہمیں اس کے بارے میں کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں کہ وہ پلیس یا ان کی نکلی ہوئی چیزیں وہ کتنے سال پرانی ہیں. دے کین ٹیل ویئر اینڈ وین تھنگس ور میڈ اینڈ ہاؤ دے ور یوزڈ. آرکیولوجسٹ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں کب اور کہاں بنائی گئیں اور ان کو وہ کیسے یوز کرتے تھے پرانے زمانے کے لوگ. دے یوز اے پروسیس کال ڈیٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایج آف ویری اولڈ تھنگس. اب آرکیولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پروسیجر ہے، ایک اسٹیپس ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بتاتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں کتنے سال پرانی ہیں. پوٹری بونس، پوٹری برتن ہوتے ہیں، بونس ہڈیاں ہوتی ہیں، راکس پتھر ہیں، اینڈ ادر تھنگس کین بی ڈیٹڈ ان دا لیبورٹری. تو اگر ہم ان چیزوں کو لیبورٹری میں لے کے جا کے اسٹڈی کریں تو ان کی کنڈیشن کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں اتنے ہزار سال پرانی ہیں. ہم بات کریں گے اینتھروپولوجی کی. اینتھروپولوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن کائنڈ. اگر آپ انسان جو ہیں ان کی اسٹڈی کریں تو اسے کہتے ہیں اینتھروپولوجی، یعنی کہ انسان نے کس طرح بالکل اسٹارٹ سے اب تک آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کی. تو انسانوں کی ان ہیبٹس کو، بیہیویئر کو، ٹائم پیریڈس کو اسٹڈی کرنے کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں. اور جو لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجسٹ اسٹڈی ہاؤ پیپل لیو اینڈ بیہیو. اینتھروپولوجسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح رہتے ہیں اور کیسے بیہیو کرتے ہیں. دیز سائنٹسٹ ہیو بین ایبل ٹو ٹیل اس سم. وی ول موو آن نیکسٹ پیج، بٹ بفور موونگ ٹو نیکسٹ پیج آپ یہ باٹم میں دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں جو پرانے زمانے کی نکلی ہوئی ہیں ایکسکیویشن کے بعد. یہ دیکھیں باٹم میں آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی. کھدائی کر کے یہ جو چیزیں نکلی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے تھے. ناؤ یو ول موو ٹو پیج نمبر نیکسٹ، اینڈ دا نیکسٹ پیج از 78. آپ 78 پیج پہ جائیں گے اور وہاں پہ یہ دیکھیں linking from the previous line, these scientists have been able to tell us some things about early people, but there is still much we do not know. دیکھیں ہمیں کچھ حد تک تو پتہ چلا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے ایک چیزوں کی اسٹڈی کر کے، اور یہ ہمیں جو آرکیولوجسٹ ہیں یا اینتھروپولوجسٹ ہیں ان کے تھرو پتہ چلا ہے. لیکن ابھی بھی بہت کچھ جو ہے ان کے بارے میں جاننا باقی ہے. اگر آپ پیج نمبر 78 کے ٹاپ پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ پکچر نظر آ رہی ہوگی بالکل ٹاپ پہ. تو یہاں دیکھیں ٹولز ایکسکیویٹڈ فرام اینشینٹ ٹائمس، کے پرانے وقتوں میں لوگوں نے جو ٹولز ایکسکیویٹ کیے، کھدائی کر کے نکالے آرکیولوجسٹ نے. دیکھیں ٹولز کی پکچر ہے، 2 پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں جس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں.